السلام عليكم أعزائي التلاميذ ومرحبا بكم خلال هذا الفيديو الذي سأخصصه للسنة الثانية إعدادي خيار فرنسي. إذن سنقوم بتصحيح تمرين صفحة 30 من سيجما. إذن بالنسبة للexercice, alors on a les composants d'un volcan. Alors le document 1 présente des composantes du volcan. Le document 2 présente de la masse de roches volcaniques et de roches plutoniques. Alors le document 1 يعني هذا الدوكيمون هذه إذا تمثل لنا أجزاء بركان. إذا الدوكيمون 2 présente de la masse. إذا هذا الدوكيمون 2 هي هذه. إذا présente de la masse. ها هما les la masse de roches volcaniques et de roches plutoniques. إذن هذه c'est une roche اللي هي غادي نعرفوها من بعد. إذن ها لا لام ديالها باش ما نسبقوش الأحداث لأنهم غيسولونا عليها. ثم عندنا هذه لا روش ها لا لام ديالها صايي. إذن la question légender le document 1 puis préciser les éléments émis par le volcan. Alors عندنا le schéma هو هذا صايي. alors 1 يعني هاد البلاصه هذه هاد لوريفيس هذا اذا شنو غنسميوه c'est le cratère. alors ça c'est le cratère, le lieu à le cratère إذن بالعربية هي الفوهة يعني البلاصة من كتخرج عندنا هذيك الماغما إذن وكتحول لي لاف صايي. ثم دو إذن دو هي هما هادشي اللي كيتلاح هاد المقذوفات هادو إذن غادي نقولوا عليهم ce sont des bombes volcaniques, des bombes volcaniques صايي volcanique هادشي تيبان دي بوم فولكانيك. alors 3 إذن 3 إذن هو هذا كله هذا ليديفيس هذا هذا البناء هذا كله إذن اش غيتسمى c'est un cône volcanique. cône volcanique ça y est cône volcanique. alors إذا 3 إذا كون فولكانيك. 4 إذا هذا إذا 4 هاد لو كانال هذا لو كانال سي حتى بالدارجه اش كنقولوا الشيميني يعني البلاصه من كيطلع الدخان. هنايا عندنا سي لو لا شوميني سي لا شوميني صايي. اذا لا شوميني la cheminée, la cheminée, E de féminin, la cheminée, ça y est. alors 5 soit kangolo réservoir magmatique ou bien chambre magmatique. c'est le lieu où s'accumule le magma. إذن هذا هو البلاصة في كتجمع عندنا الماغما. إذن اش غادي نقولوا chambre حتى اللي قال réservoir magmatique راه صحيحة. إذا chambre magmatique. alors 6 ce sont des fissures. إذا هاد علاش لأن عندنا هنا la fusion partielle. alors هادو ce sont des fissures qui amènent le magma vers le chambre magmatique. ça y est. إذا اش غادي نقولوا fissure tout simplement fissure. alors la deuxième question, définir le type d'éruption ça y est d'éruption et la nature du magma. إذا نحددوا النوع ديال l'éruption ديال الاندفاع البركاني وطبيعة هذه الماغما واش هي فيسكو او بيان فلويد ça y est. إذا انطلاقا من هذا الشيء إذا عندنا la nuée ardente عندنا دي بومب دي لابيلي دي إذا عندنا هاد ليديفيس هذا سو فورم كونيك
ما عندناش دورسال هنا، اذا هذا سي ان فولكان دو تيب انترابلاك، اذا اصلا ما سميتو. زائد عندنا هنا ليبيسور اللي هو كي عليها جيسكا 100 كيلومتر. عندنا هنا يعني هذا الشيء ماشي كروت اللي هي اوسيانيك، سي اون كروت كونتينونتال. الوغ اش غنقولوا؟ اذا هذا لو تيب هذا ديال ليريبسيون فولكانيك اكسبلوزيف. اذا éruption volcanique غادي يكون explosif. صحيح. والماغما le magma visqueux. Ça y est. Pourquoi il est visqueux? Parce qu'il caractérise les éruptions volcaniques. Il est riche en silicium, en SiO2. Ça y est. Alors, passons à la deuxième document. Alors, déterminer la roche plutonique à partir des deux lames minces B et D. Ça y est. On a l'échantillon de roche A et C et de lames minces B et D. Comme vous voyez, la roche هذه فهي très claire, des minéraux qui sont visibles à l'œil nu. إذا ممكن أننا نشوفوهم بالعين المجردة. Alors au niveau du microscope, il y a des minéraux de grande taille. Ça y est, de grande taille, très visible. Il est jointif, il est lié, collé les uns aux autres. Ça y est. إذا غادي نقولوا إذا la roche plutonique c'est la roche A. إذا هاد la roche هذه هي la roche plutonique. إذا اش غادي نقولوا؟ la roche magmatique plutonique, la roche plutonique c'est A. Ça y est. Alors à partir des deux lames minces B et D، لا لام ديالها هي بي. اذا اش غادي نقولوا؟ اذا اش غادي تكون؟ اذا من انطلاقا فهي كتبان كلير، اذا بيضاء فيها. اذا هادشي اللي بيض هو لو كوارتز. اذا ها هو لو كوارتز. اذا اش غادي نقولوا؟ اذا فهذه غادي تكون سي لو غرانيت. لو غرانيت. Ça y est, le granit. Alors, précisez la roche volcanique à partir des deux lames minces B et D, la même chose. إذا اش غادي نقولوا؟ إذا la roche volcanique c'est la roche C. Ça y est. إذا ما فيهاش لي مينيرو باينين، ما فيهاش لي مينيرو. كاين عندنا هاد لو فير فولكانيك هو اللي كيبان لينا كحل. اذا ها هو هنايا. اذا هذا لو فير فولكانيك. هادو دي فينو كريستو اللي هما il s'est dispersé aléatoirement. اذا مشتتين وسط من هاد لو فير فولكانيك. كاينين دي بوتيت باغيت دي ميكروليت ce qu'on appelle des petites cristaux de feldspathe. Alors la roche اش غادي نقولوا؟ اذا la roche volcanique. اذا la roche volcanique c'est إذا la roche volcanique c'est C. إذا اش غادي تكون؟ c'est le basalte. إذا هذا علاش؟ لأن كتبان ميلانوكرا، إذا كتبان سوداء. صايي. إذا عندنا هنا لوليفين. صايي. إذا فيها لوليفين. وهنا إذا لو فير فولكانيك. إذا سي لو بازال. ديدوير لور كارactéristiques. إذا غادي نقولوا لو غرانيت سي اون روش بليتونيك ا ستركتور اللي هي غروني. الوغ لو غرانيت نبداو بالغرانيت هو الاول. لو غرانيت سي اون روش plutonique. C'est une roche plutonique. Ça y est, c'est une roche plutonique à structure. ما عرفتش واش تيبان بلاتي.
à structure اللي هي grenue. Ça y est. La structure grenue. Et le basalte. Le basalte. C'est une roche malha volcanique. Volcanique parce qu'elle refroidit rapidement. Elle ne cristallise pas complètement. C'est une roche volcanique. Puisque il y a la présence du verre volcanique, à structure microlithique. À structure, il y a des petits cristaux, des microlithes. Alors la structure, microlithique. Ça y est. Et merci.